এই ইমামের পেছনে 6 তাকবীর অতিরিক্ত সহ পড়ছি, আল্লাহু আকবার। এরপর ইমাম সাহেব আল্লাহু আকবার বলে নিয়ত বাঁধবেন, আপনারাও নিয়ত বাঁধেন। ইমাম সাহেব সানা পড়বেন, আপনারাও সানা পড়েন। তারপর আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার তৃতীয়বারে আরো বেড়ে যাবে। পুনরায় দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের শেষে রুকু যাওয়ার পূর্বে ইমাম সাহেব আল্লাহু আকবার বলে হাত উঠাবেন, আপনারাও হাত উঠান। আল্লাহু আকবার বলে হাত উঠাবেন 3 বার, আল্লাহু আকবার। চতুর্থবার হাত না উঠিয়ে আমরা ডাইরেক্ট রুকুতে চলে যাব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করেন। আর পরিশেষে আমরা নিজের হাতে আয়ন তুলে নেব না, যেটাই আমরা কোরবানি করব, ছাগলের নিয়ত করেছি, সে জিনিসের ব্যাপারেও এহতিয়াত, রাস্তার মধ্যে না যাওয়া, এমন কিছু কাজ করব না আমার দ্বারা যেন কোনো প্রতিবেশী ভাই কষ্ট পায়। আর যে কাজই আমরা করবো চোখ কান খুলে, আবেগে ভাসে নয়। তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ভাই আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করেন, আর আমাদের গ্রামের মধ্যে শান্তি দান। ভাই কাতারগুলো ফোন করেন না, নামাজ হবে না, ডাইনামাইজের আগে চলে আসুন। ভাই দোয়া করেন। الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اے باغزاد، اے رب بینیان، اے شہنشاہ عالم، اے پروردگار عالم، مولا کریم তুমি আমাদের সব গুনাহকে মাফ করে দাও। রব্বে করিম তুমি বলো আমাদের এই গুনাহের কথা কাকে বলবো? তুমি ব্যতীত আমাদের কাছে কেউ নেই। তুমি আমরা একবারে স্বীকার করেছি মাওলা, আমরা দুর্বল, আমরা কমজোর, আমরা তওবা করে কিছু করতে পারি না মাওলা। কিন্তু তুমি বলো তোমার জাত করো, তাই তোমার কাছ থেকে আমরা বড় আশা করে থাকি মাওলা, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ ঈদগাহে যে ভাই আমরা সকলে হাত উঠেছি, আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে নিষ্পাপ করে দাও, গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও। তুমি বড়, তোমার জাত বড়, তুমি যদি আমাদের ক্ষমা করে দাও মাওলা, তোমার কবি করবে না মাওলা। আল্লাহ আজকে তুমি আমাদের দিলগুলোকে পরিবর্তন করে দাও। আল্লাহ তুমি গুনাহের প্রতি ঘৃণা দান করো, নেকির প্রতি সরব মাওলা। একের পর এক আমাদের কাছে পড়ে যাচ্ছে, কয়েকদিনের ব্যাপারে ব্যবধানে চিরদিকে অনেক ভাই চলে গেছেন মাওলা। আল্লাহ যারাই চলে গেছেন গ্রামের শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত, আল্লাহ সকলের গুনাহ খাতাকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ তার গুনাহগুলোকে নেকির দ্বারাই পরিবর্তন করে দাও। ইয়া আল্লাহ বিশেষ করে এই ঈদগার 3 ইমাম যারা চলে গেছেন, আল্লাহ সকলকে তুমি মাফ করে দাও, তাদেরকে জান্নাতের উঁচু থেকে উঁচু মাকাম দান করো। আরো গ্রামের অনেক ভাই চলে গেছেন, সকলের নাম ইয়াদ আসছে না মাওলা, সকলের গুনাহ খাতাকে তুমি মাফ করো, জান্নাতের উঁচু থেকে উঁচু মাকাম দান করো মাওলা। ইয়া আল্লাহ তুমি আমাদের ভারতবর্ষের মুসলমানদের প্রতি দয়া করো। আল্লাহ তোমার দয়া যদি না থাকে আমরা বাঁচতে পারবো না মাওলা। আমরা ওই রকম সবল নয় যে আমরা পরীক্ষা দিতে পারবো মাওলা। আল্লাহ তুমি আমাদের কাছে পরীক্ষা নিও না, আল্লাহ এই আজমাইশ তুমি আমাদের কাছে নিও না। ইয়া আল্লাহ যে সরকার তুমি মোসাল্লাত করেছো, ইয়া আল্লাহ তার দিলেতে আমাদের জন্য মহব্বতকে ঢেলে দাও। তুমি সব কিছুই করতে পারো মাওলা, তুমি কার দ্বারাই কি কাজ নেবে তুমিই ভালো জানো মাওলা। ইয়া আল্লাহ
সে সরকারের দিলেতে তুমি মুসলমানদের প্রতি মহাব্বত ঢেলে দাও ইয়া আল্লাহ। এমন কাজ হয় যেন সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য উপকারে আসে মাওলা। সকলে আমরা শান্তির মধ্যে বসবাস করতে পারি মাওলা। আমাদের মধ্যে আপসি মহাব্বত দান করো, ইত্তিহাদ ইত্তিফাক তুমি দান করো। বিশ্বের যে জায়গাতেই মুসলমানরা সমস্যার মধ্যে আছে ইয়া আল্লাহ সকলে সমস্যার সমাধান করে দাও। বিশেষ করে গাজা, ফিলিস্তিন, তার সাথে সাথে ইরান, আল্লাহ তুমি ভালো জানো কি অবস্থায় তাদের দিন কাটছে মাওলা। তুমি আমাদের অনেক ভালো রেখেছো। তুমি কত আরামের সাথে রেখেছো বলো মাওলা। তুমি ওদেরকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ। আমাদের মধ্যে অনেক আছেন যারা অসুস্থ আছেন, তাদেরকে সুস্থতা দান করো। অনেক ভাই নিয়ে সমস্যা নিয়ে এসছেন আল্লাহ, সকলের সব ধরনের পেরেশানিকে তুমি দূর করে দাও মাওলা। আমি গুনাহগার, খাতাকার, সিয়াকার, সবটাই ঠিক, কিন্তু তোমার শেষ নবীর উম্মত, এ তো অস্বীকার নয় মাওলা। তুমি সেই নবীর দোহাই দিয়ে আমাদের দোয়াগুলোকে তুমি কবুল করো আল্লাহ। আমাদের গ্রাম থেকে একের পর এক গার্জিয়ান তুমি তুলে নিচ্ছ মাওলা। ইয়া আল্লাহ তুমি আমাদেরকে নিয়ামত বদল তুমি দান করো। মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেবের ছায়া তুমি আমাদের উপরে বাকি রেখো মাওলা। ইয়া আল্লাহ তাদেরকে ছায়া আমাদের উপরে বাকি রেখো আল্লাহ। সমস্ত মসজিদ মাকাতিবে তুমি হিফাজত করো, মসজিদ মাদ্রাসার হিফাজত করো আল্লাহ। খানকার হিফাজত করো, কবরস্থানের হিফাজত করো, ঈদগাহের হিফাজত করো মাওলা। তোমার যদি দৃষ্টির দিকে থাকে কোন শক্তি নেই যে দিকে নিষেধ করতে পারবে না। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن عائشة قالت إن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفقان وفي رواية تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم قاص. والنبي صلى الله عليه وسلم متغش فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإن أيام عيد. وفي رواية أبا بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وفي رواية يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوسهم على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
عن جابر بن سميرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العيدين غير مرة ولا مرتين بغير آذان ولا إقامة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وعن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار. فقلنا وما يا رسول الله؟ قال تكسرن اللعنة وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال عليه شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. قال أليس إذا حاجت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا ينقصم من شعره وبشره شيئا. وفي رواية إذا أرى الهلال ذي الحجة وأرى أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وعن جابر قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرأين أملحين موجوعين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته. بسم الله الله أكبر ثم ذبح. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن وذوي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الجمع والجماعة ووطنوا أنفسكم على السمع والطاعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكة قدسه ثم ثلث بالمؤمنين من برية جنه وإنسه فقال ولم يزل قائلا كريما تبجيلا لقدر حبيبه وتشريفا وتعظيما. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره حي البقيع: من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: وكفى به ابتهاجا وفخرا: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتابعيه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وارض اللهم عن صديق نبيك وصديقه وأنيسه في الغار ورفيقه من قال في حقه: سيد من جاء منك بالنهي والأمر. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر رضي الله تعالى عنه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم أرنا بالصدق والصواب الفارق بين الحق والباطل الأواب الأواب من قال في حقه: سيد الجن والبشر. لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله تعالى عنه. وارض اللهم عن كامل الحياء والإيمان محيي الليالي قياما ودراسة وجمعا للقرآن من قال في حقه: أكمل الخلائق وسيد ظل أدنان. لكل نبي ورفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وارض اللهم عن مركز الولاية والقضاء وباب مدينة العلم والبهاء ليس بني غالب إمام المشارق والمغارب من قال في حقه: النبي الأواه من كنت مولاه فعليه المولى رضي الله تعالى عنه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم انصر من نصر دينا قديما واجعلنا منهم، واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم. واغفر اللهم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، 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 الله أكبر الله أكبر.